السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بصحة جيدة والأمور غدا في أمان الله. واليوم جيتكم بواحد لاكتيفيتي اللي غادي نشاركوها حنا والاطفال ديالنا الصغار، بما ان زادولنا شهير حدا اخر نتاع الحجر. فالغ وليداتنا صافي قنطوا عياو، لعبوا كاع لي جوي ديالهم، تيديروا التمارين ديالهم، تيقيلوا يشوفوا في لا تيلي الانترنت. الوغ ماشي ما فيها باس الا دخلنا لهم شي اكتيفيتي في وسط الدار. بالنسبه اليوم on a choisi l'activité نتاع الكولورياج والصباغه. الوغ غادي نبداو شنو غادي نقدروا نحتاجو بالنسبه للوليد ديالنا ولا البنيته ديالنا الا بغات تصبغ. فحنايا تنحتاجو كما تشوفوا ان بلوزون بلاستيفيي كما لابس الوليد ديالي، ان بابيي بلون لي هذا البابيي بلون هذا كاين بابي كونسون بابي بلون عادي اللي كان عندكم موجود عندكم في الدار. الوغ تتحاولوا انكم تقيدوا له لا دات نتاع النهير ديالو. بحال اليوم on est le 24 2020 où on va choisir un classeur comme ça. Bien sûr le classeur on va accrocher هادوك لي ديسان ديالنا من بعد ما تينشفوا، يا دارهم بلا بانتور يا دارهم بالكولورياج، نخليهم ينشفوا. après on va les accrocher comme ça يبقى لهم un souvenir يوريهم لوليداتهم ان شاء الله. بيان سور غادي نختاروا لي 5 couleurs de base: rouge, jaune, noir et blanc et bleu. des petits gobelets comme ça غودي باش الواحد يخلط فيهم لا بانتور ديالهم. بون اما كويز الماء ولا ان تروك فين تقدروا ديروا فيهم الماء et deux pinceaux et une petite éponge et un truc فين يحطوا لو بانسو. انا اختاريت هاد الخشيبه هادي درتها له على الطبيله باش ما يوسخش الطبله. وبيان سور تتخليو لو شوا لونفون ديالكم انه يختار ليماج اللي بغا يدير. انا الحبيب ديالي اليوم اختار لو ليون. الوغ خليكم معنا تشوفوا لي زيتاب. الوغ كيما لاحظتوا on a choisi le roi lion. هذه هي ليماج قبطناها. الوغ كيفاش غادي نبداو؟ لا بروميير ايتاب تناخذوا الورقه ديالتنا بلانش وتنحطوها تحت الرسمه ديالتنا اللي اختارينا. et commence on va commencer à appuyer على الرسمه مزيان باش يخرج لنا داك لو كروكي في لا فوي بلانش. وين تيخرج بيان سور في لا فوي بلانش تنعاودوا عليها بقلم الرصاص على هذا الشكل. هذا اختيار تتخلي الوليد ديالك يختار اي حاجه بغا يرسمها، يا انيمال اللي بغا فلور اللي بغا هو بشو. انا اليوم الحبيب ديالي كما قلت لكم الى شوازي لو ليون. alors on va commencer à préparer notre peinture. bien sûr غادي نحاولوا اننا نديروا طبق الاصل نتاع هاد لا فوتو هادي. on va prendre la peinture ديالنا بحال باغ اكزومبل هنايا تنشوفوا كاين لو فير الحبيب لو فير. ما كاينش لو فير. alors qu'est-ce qu'on va faire mais ما كاينش لو فير. alors je pense une fois là خلطنا le jaune et le bleu parce que ce sont juste des couleurs de base. il a خلطنا le jaune ou le bleu تيعطينا le vert. oui alors كاين le vert bien sûr. كاين هنايا في ليماج هنايا jaune bien sûr ها عندنا le jaune. بالنسبه للشعير qui est entouré le visage نتاع le lion c'est le marron. et qu'est-ce qu'on va faire pour avoir le marron? qu'est-ce qu'on va faire? non, on va prendre le rouge et le jaune je pense. bon on verra après. مبقيتش عاقله بزاف على comment avoir le marron, mais on va essayer dans tous les cas de faire sortir la couleur marron dans tous les cas. ah non pardon Hassan, bah tu sais هنايا le rouge et le jaune ça va donner le orange. d'accord, mais هنايا on veut avoir la couleur marron. on va rajouter un peu du noir pour foncer l'orange, ça va donner un peu du marron. d'accord. ok, alors qu'est-ce qu'on a? on a la bouche qui est rose. غادي ناخذوا le rouge et le blanc pour donner la couleur rose.
Bien sûr, on a le noir. Et on va commencer. Alors, mes enfants, on va commencer là. Alors, on va commencer par la partie jaune. Donne un petit bouba, mais juste une petite quantité. C'est le gros des diamants. Et on va prendre le pinceau. Oui. On va le mettre dans l'eau. Oui. Mets-le dans l'eau, bébé. Comme ça. Et on va essayer de mélanger. Allez, mélange-le. Comme ça. Bravo. Bravo, le habib. Et on va commencer. Pardon. Yek, on va commencer. Bravo, Hassan. Bravo. قاعد la partie هذه bien sûr نتوما غادي تقلبوا ليماج بون باش تشوفوا الوليد ديالكم باش تكون قدامه هو il va commencer باش انه يصبغ على راحته خليوه واخا تشوفوه توسخ واخا تشوفوه خرج على الاطار خليوه على راحته كوم سا هو غادي يحس براسو انه بدل ودار اكتيفيتي وإلا شونجي وخليكم معايا جو بو تيدي نو داكا كيما قلت لكم خليهم على راحتهم يديفولاو في داك لو ديسان كيما بغاو Bravo. Ah, c'est joli. Non, 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 que tu pourras. Bravo. Alors, مريرة مي تحسوا بداك الكود ديالنا خوا عمرو لهم بشويه انا ما بغيتش نكثر ليه بزاف حتى نشوفوا شحال يكفي. Bravo. هنايا حبيبي tu vas essayer de ne pas toucher le menton ديالو باش غادي نحاولوا اننا نديرو بداك بالمارون d'accord. Bravo. Tu pourras utiliser le petit pinceau si tu veux. Non. C'est pas grave. OK, comme tu veux. Je te rajoute. Oui. D'accord. Bravo Sony, bravo الحبيب. Attends. هنايا خليتي شويه نتاع الصباغه سي با غراف كوم سا ابري ما غادي تنشف ما تيبقاوش دوك كوم سا الوغ دابا غادي ندوزو شنو غادي ندوزو وي غادي تغسل لو بانسو ديالك وي وحطوه هنايا كوم سا حطوه هنايا برافو تنشوفو لا دوزيام كولور اللي غادي نحتاجو دابا من بعد غادي ندوزو شنو هي لا دوزيام كولور اللي غادي نديرو لو مارون الوغ بالنسبه لو مارون غادي نحاولوا اننا ناخذوا باردون لا كولور كيما قلنا jaune, rouge et noir. Et on va la mélanger مزيان كيما درنا وي غتاخذ لو بانسو ديالك حسن وي هذاك tu pourras l'utiliser مي ديرو شويه في الميها برافو نشفها هكاك وعاد tu mélanges et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner comme couleur. Attends, là ça n'a pas donné la couleur c'est pas grave. Orange, marron plutôt. Grave. Non, attends خاصنا نبقاو la couleur. Pardon. Attends, le rouge, le jaune. Chouf, on rajoute un peu de rouge. Vas-y. Zid, mélange. Zid. Eh ben voilà, ça donne la couleur marron. Mais tu mélanges très bien. Mélange. Je peux t'aider, pardon? Oui. نتايا قربت ليا داك لو غودي بيديك هكاك. Attends. Là, alors باش تلقاو la couleur marron غادي ديروا le rouge, quantité du rouge كتر من le jaune وكتر من le noir. Comme ça va donner une couleur marron. كما تلاحظوا ها هي la couleur عطاتنا une couleur marron foncé. Regardez. Oui, يلا. Oh, wow. Ah, c'est joli. C'est pas grave. J'ai fait peur. C'est pas grave. On va laver les mains après.
Et là, on va commencer. باش نديرو le contour du visage نتاع le lion qui بحال la photo. Bravo. Bravo. Tout doucement. Regarde, Sony. Tu vas prendre le pinceau. Tu vas pas appuyer le pinceau كامل, juste le bout الفوقاني du pinceau. Regarde. شتي comme ça. باش ما تخرجش على داك الاطار. Juste le bout. Bravo. Parce que l'espace هذاك صغير. Et on va laisser وليدنا وبنيتنا تيكملوا على خاطرهم بشويش عليهم. Après on va faire qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va passer pour la couleur de le visage. La couleur de le visage, c'est orange. Vous allez mélanger le jaune et le rouge. Bien sûr, dès que le jaune est comme, dès que le goût est comme, le rouge, on va dire comme orange. Et restez avec moi. Alors, après, Céline, le contour de le visage. C'est toujours la queue parce que c'est la queue, la couleur marron. De cette façon. وبشويه لينا تنخليهم يبدعوا كما بغاو. دابا كما قلنا mes enfants, on va commencer pardon Sony. Là, regarde, شوف. Regarde واحد le truc. Là, خاص تكون la surface نتاع داك لو ديسان مقاده, ما تكونش اون بارتي فايته فيها حاط بزاف. شحال كاين. Alors après ma Céline, la queue بهاد الطريقه وكما قلت لكم à mes enfants, ديك لا سيرفاس ما تكونش فيها بزاف نتاع الطبقات. حاولوا انكم تجيبوها طبقه توت فين. دابا on va commencer par la couleur orange بالنسبه le visage et les oreilles. Et pour avoir la couleur orange, qu'est-ce qu'on va mélanger? On va mélanger le jaune et le rouge. Alors, il y a un mélange un peu de rouge, le jaune dialogue, juste un petit peu. C'est bon. Suffisant, on dit que la quantité. Attends, je vais t'aider. C'est bon. Remets le bouchon. Koudima, mes enfants, dans la peinture, retourne avec le bouchon, d'accord? Et après avoir nettoyé très bien notre pinceau, on va mélanger le jaune et le rouge. Ça va donner la couleur orange. On a réussi. Bravo. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, oui, on va commencer par la queue. Tu as raison, Sony. Parce que même la queue, elle a une couleur orange. Oui, bravo. Bravo. Après, un deuxième, le visage d'Yanna. Kamel. Vous colorez le visage Kamel comme vous voulez. Sauf dit que la partie noire, d'ailleurs, ça va être en noir. Regarde. Le nez. Oui. Ben, il faut pas le colorer. Bravo. هانتوما mes enfants كما تتشاهدوا راه بدات ليماج تتبان. بدات ليماج تجي زوينه. عجبك الحال حبيبه؟ بالصحه. C'est pas grave. Les yeux, tu pourras colorer même les yeux. Après, on va faire un petit point noir, un petit point noir. Mais le nez, tu le laisses vide, d'accord? C'est pas grave. Tu vas laisser la bouche rose. Regarde. Tu vas suivre. Ok. Bravo. Bravo. Qui m'a goûté. C'est juste les petites parties, c'est sur les petites surfaces. Derrière là, le bout du pinceau. Les oreilles. Les oreilles. Les oreilles. Tu as oublié les oreilles. Là. Comme elle a le visage orange. Les oreilles orange. Qui prennent l'image.
Oui. Alors, comme vous voyez, mes enfants, on a terminé le visage, la queue. D'abord, on va passer à la langue et la bouche. Non, tu as mis beaucoup, Hassan. Je peux faire la dernière fois. Oui, tu as mis beaucoup, c'est pas grave. Alors, on va dire chouïa, le blanc. Attends. Comme ça. Lati, habibi, attends. Lati. On va prendre un autre pinceau. Regarde, dis t'achète, riche le rouge, d'accord? Et tu vas le mélanger avec le blanc pour avoir la couleur rose. D'accord, mélange-les. Ok. Et comme vous voyez mes enfants, t'enlèves. Oh, c'est joli. Rose. Regarde, waouh, c'est joli. Ati d'abord Lydie, il m'a posé une question. Si on mélange les couleurs de base, qu'est-ce que la couleur اللي تعطينا في الآخر؟ Je sais pas. On sait pas. On sait pas, mais on va découvrir à la fin de la vidéo. On va mélanger les couleurs et après on va voir شنو هي la couleur اللي تعطينا. Comme ça, on va la partager avec vous. Alors, comme vous voyez, la couleur rose في la bouche. D'abord, غادي ندوزو للربيع. شنو la couleur نتاع الربيع؟ C'est la couleur Jaune. Non. Vert. Vert. Et pour avoir la couleur vert, qu'est-ce qu'on va mélanger? Mélanger le jaune Avec le bleu. Bravo. Yalla, mélange. Ah, elle est très Dur, d'accord. Attends, je vais t'aider. Pas. Yalla, خد من هنا. C'est bon. C'est bon. عرفت شو؟ C'est l'important. Non. خلط بالبانسو عاد utiliser داك oui هذاك خلط به. Après on va utiliser l'éponge. Qu'est-ce que ça donne? Le vert. Oh, t'as vu? Mais attends. Mélange. Ah, on doit rajouter un peu du jaune pour avoir la couleur verte. C'est une méthode اللي وليداتنا تتعلموا le mélange نتاع les couleurs. هذا هو اللي زوين. اما كاينين des palettes فيهم كاع les couleurs. Mais هذه c'est une méthode اللي الوليدات ديالنا تيتعلموا كيفاش هما les couleurs. Comment ils peuvent réaliser des couleurs, les couleurs de base. Waouh. Alors, بالنسبة mes enfants بالنسبة les surfaces نتاع تيكونوا كبار. Moi أنا جو كونساي وليدي باش إنه يستعمل tomber l'éponge. C'est pas grave. Alors tu utilises juste le pinceau. ماشي مشكل. لا أنا ندير هذيك السنة. يلا جبدها إلى طاحت. كيما قلت لكم هنايا باش الوليدات جبت ليبونج نتايا باش الوليدات تيتعلموا لي كولور. الوغ هذه هي لا ميثود. وكيما قلت لكم بحال باغ اكزومبل وليداتي هاد لي سيرفاس جبتيها داكوغ هاد لي سيرفاس لي كبار تنقدروا نستعملوا دي زيبونج كي بحال هكا اللي تنغطسوهم في داك الاناء ديالنا وتنبداو نصبغوا بهم من هنا نبدا من هنا هوب هكاك. وي سي جولي. الله يعطيك الصحه سيدي. رسام يا سيدي رسام. وهكا تنشجعوا وليداتنا انهم يبدلوا داك الجو نتاع الدار ونفس الجو والقرايه وهذا كوم سا يشانج وتا هما ما يقنطوش معاينا وزادوا لنا عاوتاني شي حتى اخر. نحاولوا اننا نخلقوا لهم دي زاكتيفيتي في وسط الدار ما عندنا ما نديرو. سي جولي. C'est très joli. Bravo. D'abord, tu vas utiliser le pinceau. Hop. Pose l'éponge avec le bol rouge. D'accord. Et là, donc, tu vas utiliser le pinceau ديالك وترسم على خاطرك. De cette façon. Bravo.
Alors mes enfants, شنو باقي لنا دابا؟ On a terminé le pré ديالنا. دابا شنو باقي حسن؟ شنو باقي؟ باقي le nez et les yeux. good. يلا دابا غادي ناخدو le noir. هكاك. Et on va colorier le nez comme ça. Rive le bout. Bravo. Rive le bout. هكاك rive le bout. Ça مزيان. Et les yeux, غادي تاخد une petite goutte هكاك ودير les yeux ديالك. Juste un petit point et un petit point. Bravo. Alors, شوف هنايا في les oreilles غادي دوز على هذاك le trait comme ça. Arrondi. Bravo. Et l'autre oreille. Bravo. Et là, غادي دير une petite moustache. Hop. Hop. C'est très joli bébé. Bravo. Ah. Bravo, Sony. Et comme vous voyez, mes enfants, احنايا on a terminé le coloriage نتاع le lion ديالنا. J'espère انكم تكون عجبتكم l'activité معنا. Ou à bientôt à notre dessin مع mon petit garçon. Bye bye. Dis au revoir. Au revoir.